एही दुनिया रे साहाଯ୍य करबा सबुठारो बड़ धर्म बोली मना जाइछि। किंतु कौन आपण जानिछन्ति कि किछि साहाଯ୍य आपनक विनाशर कारण भी होई पारे। कारण किछि साहाଯ୍य आम पई विपद नहीं आसीथाए। जेपरि उत्तम पात्र रे दान करा होइथाए नचेत तार शुभ फल मिली न थाए। सेहीपरि आमे साहाଯ୍य करिया पूर्वरु केउपरि लोकंकु साहाଯ୍य करूचे ताहा मध्ये जानिबा आवश्यक। तेबे जाई आपनक साहाଯ୍यर मूल्य रहिथाए ओ पुण्य होइथाए। आचार्य चाणक्य कहिथिले प्रत्येक साहाଯ୍य पुण्य होई न थाए। आज आमे जानिबा सेही 3 जण लोकंक विषय जहांकु साहाଯ୍य करिबा निज गोड़े कुराढ़ी मारिबा परि होइथाए। थरे आचार्य चाणक्यंक प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त जे स्वभाव रे बहुत दयालु थिले जणे भल व्यक्ति को विपद रे पड़िथिबा देखि साहाଯ୍य कले। से सही व्यक्ति को भोजन कराइले, धन देले और रहिबा पई स्थान भी देले। किछि दिन परे सही व्यक्ति चंद्रगुप्तंकर सबु जमा पूंजी चुराई नेला और दौड़ी पळाई गला। चंद्रगुप्त निराश होई चाणक्यंक पाखरे पहुंचिले आ कहिले, गुरुदेव मु तो पुण्यर काम करथिले हेले मो सह एमिति काहेकि हैला? कौन जणे असहाय व्यक्ति को साहाଯ୍य करिबा पाप अटे? आचार्य चाणक्य शांत भावरे उत्तर देले, पुत्र करुणा और सहायता मनुष्यर सर्वोत्तम गुण अटे। किंतु बिना विवेक रे एही गुणर प्रयोग करिबा नियारे घिओ पकाइबा परि होइथाए। प्रत्येक व्यक्ति साहाଯ୍यर पात्र होई न थाए। जेउपरि विष भरा पात्र रे अमृत ढालिले भी ताहा विष ही रही थाए, सेहीपरि भूल अबा खराब व्यक्ति को करिथिबा साहाଯ୍य तुम पई विनाशर कारण होई पारे। चंद्रगुप्त आग्रह सहकारे पचारले, गुरुदेव दयाकरी मते कहंतु कि केउ लोकमानकु साहाଯ୍य करिबारु आमे वंचित रहिबा आवश्यक। मु द्वितीय थर भूल करिया पई चाहू नाही। चाणक्य हसिले और कहिले, पुत्र आज मु तुमको सही 3 प्रकार लोकंक विषय कहबी जहांकु साहाଯ୍य करिबा अर्थ निज गोड़े कुराढ़ी मारिबा परि होइथाए। एमानक ठारू सावधान रहिबा ही तुम बुद्धिमानी और भविष्यतर रक्षा होइथाए। तेबे चलंतु जानिबा सही 3 जनक व्यक्ति विषय। प्रथम व्यक्ति दुष्ट और खराब स्वभावर व्यक्ति। आचार्य चाणक्य गंभीर स्वर रे कहिले, सही व्यक्तिर सहायता केबे भी कर नहीं जहार स्वभाव ही दुष्ट अटे। जे अन्य को दुख दे सुख पाई थाए तांकर सहायता करिबा साप को क्षीर पियाइबा परि होइथाए। से तुमको केवल हानि पहुंचाइबो बरं तुम साहाଯ୍यर दुरुपयोग मध्य करिथाए। से एक कहानी सुनाइले। थरे जणे साधु नदी कूल ध्यान करुथिले। से देखिले गोटे बिछा पानी रे बुड़ी जाउची। सही साधुंक मनरे दया आसिला। से सही बिछा को बचाइबा पई हाथ बढ़ाइले, किंतु बिछा तांको डंक मारदेला। साधु जनक पुणी चेष्टा कले आ बिछा पुणी थरे डंक मारदेला। साधु को पाखरे ठिया होइथिबा जने व्यक्ति कहिला, महाराज एही बिछा बारंबार आपण को डंक मारुची, तापरे भी आपण काहेकि ताको बचाउछंदी? साधु जवाब देले, डंक मारिबा तार स्वभाव अटे आ बंचेबा मोर काम। किंतु चाणक्य चंद्रगुप्त को कहिले, एहा साधुंकर भूल थिला। चाणक्य नीति कहिथाए कि दुष्ट स्वभाव लोकर सहायता करिबा मूर्खता अटे, काहेकि ना से बंची करी अन्यर ही हानि करिवो। चाणक्य आउ एक उदाहरण देले, पुत्र इतिहास रे देख, जेबे मगधर जने सेनापति तांको शत्रु को क्षमा करी तांको सहायता कले, से शत्रु सुजोग पाई सेनापतिर सेना उपरे आक्रमण करदेला। दुष्ट व्यक्तिर सहायता ना तांको स्वभाव को बदलाई थाए ना से तुम मित्र होइथाए। से प्रथम सुजोग रे तुमको नष्ट करिया को चेष्टा करिवो। एमिति लोकंकु तार कर्मर फल भोगिबा को दियो। द्वितीय व्यक्ति लोभी और उपकार को भूली जाउथवा व्यक्ति। चाणक्य द्वितीय सिद्धांत रे बुझाइले, चंद्रगुप्त द्वितीय व्यक्ति से जी बहुत लोभी अटे और तुम साहाଯ୍य को भूली जाइथाए। एमिति मनीष अन्यर साहाଯ୍य रे निजर उन्नति पई करिथाए आ तुमको पछरे छाड़ी देइथाए। तुमको आउ गोटिए कहानी कहूची सुन। जणे दयालु बेपारी गोटिए गरीब आ चालाक बालक को चाकरी रखिला। से ताकू निज व्यवसायर सब गुढ़ शिखाइला आउ ताकू निज परिवार सदस्य परि मानि नेला। किंतु से बालकर नजर बेपारीर धन व्यवसाय उपर थिला। सुजोग मिलिबा मात्र ही से बेपारीर व्यापारिक रहस्य तार शत्रु मानक बिक्री करदेला आ निजे से व्यवसायर मालिक होइगला। चाणक्य कहिले, आजिर समय रे भी एमिति हेउची। लोकमाने निज सहकर्मींकर सहायता करथांती,
କିନ୍ତୁ ପରେ ସେହି ସହକର୍ମୀ ତାଙ୍କ ଜାଗା ନେଇଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଦେଖ କି ଯାହାକୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ କ'ଣ ସେ ତୁମ ପ୍ରତି ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ଆଉ ତୁମ ସାହାଯ୍ୟର ସମ୍ମାନ କରିଥାଏ। ସେ ଆଗକୁ କହିଲେ, ଯେଉଁ ମଣିଷ ତୁମ ସାହାଯ୍ୟକୁ ନିଜ ଅଧିକାର ଭାବିଥାଏ ସେ ତୁମର ଉପକାରକୁ ବି କେବେ ମାନିବ ନାହିଁ। ସେ ତୁମକୁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେବ ଯେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ଅଟ। ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ତାଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ ସେ ତୁମକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିବ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ, ସବୁବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ଚାଣକ୍ୟ ତୃତୀୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇଲେ, ପୁତ୍ର, ସେହି ମଣିଷର ସାହାଯ୍ୟ କେବେ ବି କର ନାହିଁ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥାଏ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖୀ ରହିଥାଏ। ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମ ସବୁ ଉର୍ଜା ଓ ଖୁସିକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଥାଏ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ କହୁଛି ଶୁଣ। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ 2 ଜଣ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ଓ ଉତ୍ସାହୀ ରହୁଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ନିଜ ଗରିବୀ, ଭାଗ୍ୟ ଓ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲା। ଖୁସି ରହୁଥିବା ବନ୍ଧୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ବହୁତ ସହାୟତା କରୁଥିଲା, ତାକୁ ଟଙ୍କା ଦେଲା, କାମ ଦେଲା ଆଉ ସବୁବେଳେ ସାହସ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିବା ବନ୍ଧୁକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଧାନରେ କୌଣସି ନୂଆ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେ କେବେ ବି ଖୁସି ହେଉନଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ସଙ୍ଗତରେ ରହୁଥିବା ବନ୍ଧୁ ବି ଉଦାସ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାର ନିଜ ଜୀବନର ଉନ୍ନତି ଅଟକିଗଲା ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ କହିଲେ, ଆଜିର ସମୟରେ ବି ଏମିତି ଲୋକ ମିଳିଥାନ୍ତି ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ବଡ଼ କଥାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର, ଚାକିରି ଅବା ସମାଜ ବିଷୟରେ ହେଉ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷରେ କମି ନଜର ଆସିଥାଏ। ଏମିତି ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତା କଲେ ତୁମ ସମୟ, ଉର୍ଜା ବର୍ବାଦ ହୋଇଯାଏ। ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରତା ବଢ଼ାଇବା ହିଁ ବୁଦ୍ଧିମାନୀ ହୋଇଥାଏ। ସେ ଆଗକୁ କହିଲେ, ଏମିତି ଲୋକ କଳା ବାଦଲ ପରି ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇଥାଏ ସେଠାକାର ଖୁସି ଓ ଆଲୋକ ଛଡ଼ାଇ ନିଏ। ତୁମେ କେତେ ବି ସହାୟତା କରିନିଅ ସେ କେବେ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ନକାରାତ୍ମକତା ତୁମକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ବୁଡ଼ାଇବ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ କିଛି ଭାବି ପଚାରିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, କ'ଣ ଏହାର ଅର୍ଥ? ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆମେ କାହାର ସହାୟତା କରିବା ନାହିଁ? ଚାଣକ୍ୟ ହସିଲେ ଓ କହିଲେ, ନୁହେଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ସହାୟତା କରିବା ମଣିଷର ଧର୍ମ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଧର୍ମକୁ ବିବେକ ସହ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି କହିଥାଏ କି ଦାନ ସବୁବେଳେ ସୁପାତ୍ରରେ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେମିତି ତୁମ ବୀଜ ଉନ୍ନତ ମାଟିରେ ରହିଥାଏ ତ ସେମିତି ହିଁ ନିଜ କରୁଣା ପାଇଁ ନିଜ ସାଧନ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଲଗାଅ ଯିଏ ତାର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝୁଥିବ। ସେ ଆଗକୁ କହିଲେ, ଜୀବନ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ଅଟେ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ଏଥିରେ ତୁମର ନିଜର ସାଧନ, ଧନ, ଉର୍ଜାର ଉପଯୋଗ ବୁଦ୍ଧିମାନରେ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ସହାୟତାର ଦୁରୁପଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି ସେ ତୁମ ଯୁଦ୍ଧର ହତିଆର ଛଡ଼ାଇ ନିଅନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ନିଜର ରକ୍ଷା କରିବା ତୁମର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ଆଜି ମୁଁ ଶିଖିଲି କି କରୁଣା ଓ ବିବେକ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର 2ଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଟେ। ବିନା ବୁଝି ବିଚାରି କରାଯାଇଥିବା ସାହାଯ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ନୁହେଁ, ମୂର୍ଖତା ଅଟେ। ମୁଁ ଏବେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବି କି ମୋର ସହାୟତା ଉଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚୁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ ଶେଷରେ କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ଏହା ଚାଣକ୍ୟ ନୀତିର ସାର ଅଟେ। ବିବେକ ବିନା କୌଣସି ବି ଗୁଣ ବ୍ୟର୍ଥ ଅଟେ। ନିଜ ଉର୍ଜା, ସମୟ ଓ ନିଜ ସାଧନ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଲଗାଅ ଯିଏ ଏହାର ସମ୍ମାନ କରିଥାନ୍ତି। ଯିଏ ତୁମ ସହାୟତାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ତୁମ ପତନର କାରଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ଏହା ଭାବିଥାନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ତୁମେ ତୁମ ଟେକ ନେବା ପାଇଁ କରୁଛ ଅବା ଏଥିରେ ତୁମର କିଛି ଫାଇଦା ଅଛି। ତେଣୁ ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରୁହ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଯେ ବାସ୍ତବରେ ତୁମ ସହାୟତାର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ନିଜକୁ କୃତଜ୍ଞ ବୁଝୁଥିବେ। ଏମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ବାସ୍ତବରେ ପୁଣ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହିସବୁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ହେଲେ ତୁମକୁ ନିରାଶ ବା ଦୁଃଖିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।